حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि ओहद के शुहदा को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कफन में दो दो को एक साथ करके पूछते कि कुरान किसको ज़्यादा याद था। फिर जब एक तरफ इशारा कर दिया जाता तो बगली कब्र में उसे आगे कर दिया जाता। फिर आप फरमाते कि मैं क़यामत को इनके ईमान पर गवाह बनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बग़ैर गुस्ल दिए खून समीत दफन करने का हुक्म दिया था। सही बुखारी हदीस नंबर 1353।